नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। आज शुणा अवलोकरा कहानी 16तम अध्यायर पार्ट 3 जार नाम हो राजपुत्र और राजहंस कथा। तो जो मैंने यार पार्ट 1 और पार्ट 2 शुणी ना से मैंने कमेंट बॉक्स रे दिया जाइथिबा लिंक रे क्लिक करी यह शुणी पारिबे। तो चलंतु आउ डेरी न करी गल्पटी को आरंभ करिबा। तापरे राति पाहिनी पाहंदा आगुरु हठात निद भांगीगला परे प्रतापर मन है से एपर्यंत जहाँ सबू देखुला से सबू सपन नुहे सत। चाहूकरी निदटा भांगी जापर से देखिला घर भितर थिबा आलमीरा उपरे गोटे राजहंस बसीची। आखि मली मली थरे भल करी देखिला ना ये तम मनर भ्रम नुहे सतरे गोटे धोबा फरफर राजहंस ता आड़ू एक लक्ष्य चाह रही। तेबे भीतर पाखु बंद रही कोठरी भितर को पक्षीटीए प्रवेश कला किपरि? तेबे प्रताप को अधिक सन्देह न रखी राजहंस कंठरू शुणागला, मते देखी तुम्हें आश्चर्य हेउच निश्चय, भय करना, मु जड़े अभिशाप्त किन्नर, तुमर किछि उपकार करिबा मोर उद्देश्य। शुण कुमार, जहा विधिर विधान ताकू कई बदलई पारे ना। शिलानगर सेई राजकन्या अनुपमा ये जन्म पाई तुमर पत्नी, ता नहले ठीक शीतल षष्ठी दिन तुम्हें शिलानगर रे पहुँची था किपरि? तुम्हें किंतु कन्यापति खूब अविचार करिच। राति पाहिला मात्रे तुम्हें शिलानगर जाओ, मु तुम पाखे पाखे अच्छी, तेणिकी जहाँ घटिबार कथा आपे आपे घटिबो। कथाटी कही सारी राजहंस डेणा फड़फड़ करी कोठरी बाहर को चलीगला। नित्यकर्म शेष करी युवराज प्रताप कुमार घोड़ारे बसी आगू आगू चली कुआड़े जाऊँगी से निजे भी से कथा जाने ना। सते जमिति कौन से अदृश्य शक्ति ताकू समाहित करी रखिछि। घन जंगल घोड़ारे बसी प्रताप एका एका चली मने होउछि केही जमिति तार आखपाखरे अछि। जंगलर ठीक मझिरे गोटे पहाड़ कड़े जाउथिया बेले हठात तार बाट बंद करी ठिया हला गोटे भयंकर राक्षस। प्रकांड मुंडटा गोटे उच्च गछर पाखापाखि रही। गोड़ हाथ मान सते जमिति गोटे गोटे विराट काय शाल गछ। पाटिटा गोटे गरी गहर सदृश। राक्षसर भयंकर विकटाल रूप देखि अत्यधिक भୟରେ प्रताप मूर्छित प्राय होईगला। मने हला आज ही जमिति ता जीवनर शेष दिन। सेई विकटाल राक्षसटा घोड़ा समेत प्रताप को गोटे हाथ में धरी मुह पाखक नेला। निस्तेज आखि दुईटी आपे आपे बंद कर देई प्रताप इष्ट सुमारणा करने को लगिला। ए छाड़ी दे, से तोर खाद्य नुहे, शुणागला तृतीय व्यक्तिर कंठस्वर। प्रताप आखि खोली देखिला तो सेई विराटकाय राजहंस राक्षस सामने ठिया होई कहूची, पूर्व जन्म किछि अनुचित कर्म करी तुमे जन्म यही दुर्दशा भोगुच। एबे अधिक पाप करी नरकगामी हेबाकू चाहूच काईकी? मनरू हिंसा भाव दूर कर, शांति पाइब। आश्चर्य, राजहंस रूपी किन्नर कथा शेष होला परे प्रताप देखिला से विशालकाय राक्षस स्थान रे जड़े सुंदर राजकुमार ठिया होई रही। किन्नर पचारला, तुमे किए? कुमार कहिला, मु सत्यनगर युवराज शांतनु। आम राज्य रे समस्ते सत्यप्रिय और धर्म विश्वासी, किंतु मोर स्वभाव और आचरण अन्य मानक परि नथिला। थरे मु जड़े सती कन्या प्रति पाप आचरण करने को चेष्टा करते से कन्यार अभिशाप रे राक्षस रूप में परिवर्तित होईगली। मोर अपराध पाई दुख प्रकाश करी क्षमा प्रार्थना कली। सती कन्या कहिला, तुमे मनुष्य होई राक्षस परि आचरण कल, तेणु ए अभिशाप फलिला। छाड़, जो दिन तुमे जड़े सती कन्यार स्वामी सहित राजहंस रूपी किन्नरक दर्शन पाइब, सेई दिन पुणी निज रूप में फेरी पाइब। किन्नर कहिला, जहाँ घटी सारी और घटवाक जाऊँगी सबू नियतिर इच्छा। अनेक पुण्य फल प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त हुए, तेबे दुर्लभ देह पाई कौन से असत अधर्म कार्य कर नाई। एबे निज राज्य को फेरी जाओ, जदि रास्तार विपद आपद पड़े मते स्मरण करिवो। शांतनु किन्नर को भूमिष्ठ प्रणाम और प्रताप को आलिंगन करी विदाय नेला। प्रताप कुमार घोड़ा छुटई आहुरी अनेक बाट आसिला परे रास्तार अन्य एक घोर अरण्य मध्य पहुँचला। जंगलटा एते गहलिया जे सूर्य किरण भी माटी उपरे पड़ुनी।
ଚାରିପଟେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ଅନ୍ଧାରୁଆ ବଣ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେଇ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ତାର ଗତିରୋଧ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଘୋଡ଼ା ସହିତ କୌଣସି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଉଛି। ଆଖି ମଳି ମଳି ଭଲ ଭାବରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। କୌଣସି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ବିଶାଳକାୟ ଅଜଗର ଘୋଡ଼ା ସହିତ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମନେ ହେଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ସಮೇତ ଅଜଗର ପେଟ ଭିତରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବିପଦ ପରେ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ଦଇବ ଯାହାର ସାହା ତା ବିପଦ କ'ଣ? ପ୍ରତାପ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ରାଜହଂସ ରୂପୀ କିନ୍ନର ଅଜଗର ପିଠି ଉପରେ ଉଡ଼ି ବସିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଅଜଗର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକନ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ନର ନିଜ ରୂପ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ମା? କୁମାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଥିଲି। କିନ୍ନର ପଚାରିଲା, ତୁମର ଅପରାଧ? ଯୁବତୀ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ପତିଦ୍ରୋହିଣୀ ନାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋତେ ଫଳିଲା। ପ୍ରତାପ କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସର୍ପ ଜୀବନ ବିତାଇଛ? କୁମାରୀ କହିଲା, ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ। ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କୌଣସି ଦେବପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବି ସେହିଦିନ ମୋର ମୁକ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲି। କିନ୍ନର କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। ମନେ ରଖ, ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହିଣୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯୁବତୀଟି କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିବି ନାହିଁ। ରାତି ପାଇବା ଆଗରୁ ରାଜା ଶିଳାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଶୟନକକ୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ରାଜହଂସ ବସି ରହି କହୁଛି, ଶିଳାଦିତ୍ୟ, ତୁମର ଜାମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରି ନେଇ ଆସ। ଶିଳାଦିତ୍ୟ ରାଜହଂସକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ନୁହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଏ? ରାଜହଂସ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ନର। ତୁମର କନ୍ୟା ଅନୁପମା ଜଣେ ସତୀସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ। ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରି ମୁଁ ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରିଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଧିକା ଡେରି ନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗରର ଯୁବରାଜ ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଥାଟ ପାଟୁଆ ଧରି ଶିଳାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ସହିତ ଅନୁପମାର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗର ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନଗର ରାଜା ହେଲେ। ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ସାରା ଜୀବନ ରାଜହଂସ ରୂପୀ କିନ୍ନରକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଜହଂସ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲୁ ଅବଲୋକରା? ଏବେ ଉଠା କମଳ ଧର ତୁ ଛତା, ଶୁଣିଲୁ ତ ସେଇ ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜହଂସ କଥା। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।